warm welcome to the cultural extravaganza on the occasion of 72nd National Republic Day. As teacher of Government High School Zuna Bazar, it gives me immense pleasure to bring out the small program before you. It is said that children are the nation's pride. They bring laughter, joy, happiness, prosperity, and peace with their presence in the life of those around them. So, today we are missing our students. They are not there in the school with us. So, we all teachers decided to step in the shoes of our students and bring out this small performance of ours. I hope all the students, PTA members and our well-wishers will like our performance. Also, I hope we will be able to pass this message of national patriotism, integrity, prosperity and togetherness. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. आपल्या देशाचा डौलाने फडकणारा आपला राष्ट्रध्वज आपल्याला खूप काही सांगून जातो. आपण कशाचा मान राखावा, आपली निष्ठा, देशभक्ती कोणाप्रती असावी, एक देश म्हणून आपल्याला किती एकता, एक विचार हवा, हे पण राष्ट्रीय सणातूनच व्यक्त होतं. कोरोना व्हायरस सारख्या महामारीचा सामना आज आपण करत आहोत. हा राष्ट्रीय सण खरं तर आम्ही मुलांसोबतच साजरा करतो. देशप्रेम, देशाबद्दलची श्रद्धा मनात जागृत व्हावी, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे या श्रद्धांचं संक्रमण व्हावं, हाच एक मनात उद्देश ठेवून शिक्षकांनी केलेला हा छोटासा प्रयत्न सादर करत आहोत. एक देशभक्तीपर गीत, हा देश माझा. देश माझा
Honorable Headmistress, Mrs. Urmila Barve, in charge of our primary school, Mrs. Nita Naik, PTA Chairman, members of the PTA, teachers, and my dear friends. I wish you all a very happy Republic Day. I am here to express my views on this auspicious day. As we all know, the Constitution of India came into existence on 26 January 1950. Our framers of Constitution believed it to be an expression which is very dear to those who love mankind and who believe that the salvation of the world lies on the acceptance of the ideals for which it stands. If truly interpreted, it means freedom, justice, and equality for all classes of people under a form of government. The government which is being formed by the people themselves, and the government which is dedicated to the noble task of removing the ignorance and backwardness, raising their moral and material standards, and giving them peace and contentment. The Constitution, which was designed, developed, was directed towards a common goal, a strong, developed, and proud India with the benefits available all over the country. It is gratifying to note their vision in relation to agricultural, scientific, artistic, cultural, and social fields have come true. However, the vision of prosperous India without poverty, an India strong in trade and commerce, an India strong in many fields of science and technology, an India with innovative industry and with health and education for all has remained just partially realized. In some areas, in fact, pessimism has taken deep roots. As we have completed 71 years of India being republic, what vision do we have? Should we question the very concept of development and leave the people to the same condition of stagnation which existed for centuries, or think only of the upper strata of society and leave the rest to their fate? Where should we see India and its people going in the next 2 decades, in the next 5 decades and more? It does not make sense to achieve a developed status without a major and continuing upliftment of all Indians who exist today and of the many more billions who will be added in the years to come. They should all have a secure and enjoyable present and also be in a position to look forward to a better future. Such a developed India is what we are looking for. You, the children and the young generations, are the future of India, and it is very important for you to have a vision which should take our country ahead, a vision which should be transformed into action. For this, we require healthy, educated, and prosperous people. We need to ignite young minds which are full of thought, the thought of prosperity. So let us all work together. Let us all put our hands together and march ahead to take India on a greater height. Let this be our pledge and prayer as well. Jai Hind. 26 जनवरी आज के ही दिन पूरे देश में संविधान लागू किया था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाता है। हमारे स्कूल में आज ये दिन मनाने के लिए हम लोगों ने एक नृत्य का आयोजन किया है, जिसे हमारी बीएड की टीचर्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
जयंती निमित्त भारताचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत अभियान हाची सुरवात केली. हे अभियान सुरवात करपा फाटलो उद्देश संबंध भारत स्वच्छ नितळ आसचे आनी वेगवेगळ्या रोगां पासून मुक्त जावचे हो आशिल्लो. 26 जानेवारी भारतीय प्रजासत्ताक दिन हाची नोंद घेवन आज आमच्या स्कुलांतले माझे वांगडी शिक्षक शिक्षिका एकठांय येवन स्वच्छ भारत अभियान ह्या विशीं जागृती करून दिवपी एक नाटकुलें तुमच्या मुखार सादर करता. हे नाटकुलें बरोवन सादर केला बाय प्रिस्का पेरीस. हातूंत भाग घेवपी कलाकार जावन आसात बाब सदा गांवकर, बाय वंदना गांवकर, बाय जुई कोटी भास्कर, बाय नंदा गावडे, बाय सय्यद बानू, बाय कविता निर्मलकर, बाय दया देसाई, मैडम उर्मिला बर्वे, बाय सिद्धी, बाय तन्वी नाईक, बाय महिमा मणेरकर, बाय शिल्पा कवळेकर आणि बाब सूरज वळवयकर आणि युवराज तारी. तर पळया हे नाटकुलें स्वच्छ भारत अभियान हाची जागृताय करून दिवपी. देवान स्वर्गांतसून एक सुंदर सैम निर्माण केले. त्यातून पशु पक्षी झाडां फुलां फळां निर्माण केली आणि निवणो तयार केलो म्हणटा तो मनीस. अशे तरेन सुंदर असे सैम निर्माण जाले. सगळे सैम बरे भशेन चलताले. सगळे एकमेकाचेर अवलंबून आशिल्ले. अरे 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 हे कितें जाता? हे सैम उलटे घुंवता, पट्टे कित्याक घुंवता? अरे अरे कितें जालां? सैम तुटलें. हेका जबाबदार कोण? गोंयकारांक तुम्ही बुरशे म्हणटात. आम्ही गोंयकार दिसाक 2 वेळा नाता 2 वेळा. अरे तू न्हाता आसतलो तुज्या घरान, मातसो भायर येवन पळय रे. घराचे भायर पळय मरे, हो पळय सगळो हांगाचो कोयर पडला पळय मरे. आनी हे पळय हांगा सगळे हे पळय मरे ठाण मारता मरे हांगा मुताच्यो खाणी. आनी हे पळय मरे हांगा पळय कसले तंबाखूच्यो पिचकाऱ्यो पडल्या त्यो. आ शी शी शी. नयनच्या काठी कळण्याच्या वाट, नयनच्या काठी कळण्याच्या वाट, लपी समाधी आवडली, लपी समाधी आवडली, लपी समाधी आवडली.
मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे सब देशवासियों, हमारा भारत देश एक महान देश है और इस देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सब के हाथों में है। प्रधानमंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे ह्या देशाचो हर एक वाठार निवळ आसूंकच जाय। अरे पण निकाल करतलो कोण? प्रधानमंत्री करतलो की भायले लोक येवन करतले? आमचो देश आमकांच निकाल करचो पडटलो। म्हाका, तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक आवडना। स्वच्छता अभियान तुमचे स्वच्छता अभियानाचे 12 बिरेस्तार आणि 13 शुक्रार जाल्यार स्वता कोण करना, कोणे सांगल्यारूच करतात। बाबू, वताना मातसो कचरो भायर उडय रे। आहो, आयकता, या नुस्त्याचो कचरो मातशे भायर मार। सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत लोकांचो हो देश आणि ही पळया इतिहासाचीच लक्षणां सगळी। तुम्ही तुमचे घर नितळ करून हो कचरो असो हांगा रस्त्यार उडयतात। देशाची सगळी घाण करून उडयल्या। अशें कशें कळना तुमकां? तुम्ही पळयल्यार वचत थंय कचऱ्याचे ढीग दिश्टी पडटात। वास्को गेल्यार घरा परस हे कचऱ्याचे ढीग चड दिश्टी पडटात। आता हे असले चित्र सगळ्या गांवांनी दिसपाक लागला। सांगे काणकोण सारख्या वाठारांत गेले जाल्यार रस्त्याचे कचऱ्याचे ढीग दिसतात आणि ह्या कचऱ्याच्या ढिगाचे व्हडले डोंगर जावपाक कळा लागचो ना। भावांनो आणि भयणींनो, आमी आमचो देश घाण करीत आसा आणि अशेंच करीत रावले जाल्यार आमी सगळे काबार जातले। हॅलो 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 हॅलो, आज आमी हांगासर ह्या इस्कॉलान आयल्यात। कितें करपाक तर हांगास ह्या इस्कॉलान स्वच्छ भारत अभियान कसो चल्ला तें पळोवपाक आमी सगळे आयल्यात। अरे भुरग्यांनो, रिपोर्टर आयले, कामाक लागात। अरे साध्य करात रे। कितें तुम्ही करता? कचरो आमी काडटा। कितें तुम्ही काडटा? सामान आमी काडटा। कितें तुमकां मेळटा? सन्मान, सन्मान, सन्मान। अरे किती उलयता तुम्ही, किती उलयता? दिलो कोणे विषय, आयलो कॉम्पिटिशन। या अयोध्याक पिसार पडल्यात। तुम्ही बी इस्कॉलाची भुरगीं तुम्ही डान्स करात, खेळ खेळात, टीव्ही पळयात, मजा करात। आमचे खरें सगळो लोक नाव करपा खातीर, पब्लिसिटी मेळोवपा खातीर देश नितळ करतात। प्रत्येकाक आपल्यान नाव केल्लें जाय। पब्लिसिटी कितले करतले रे पब्लिसिटी? Thank you.
जन्मला हांव तुमचो सगळ्यांचो विनाश करपाक जन्मला हांव. ह्याच कचऱ्यांतल्यान म्हाका शक्ती मेळटा. तुम्ही कचरो करीत रावात, माझी शक्ती वाडत रावून दी. ही पृथ्वी सोंपतली, तुम्ही सगळे सोंपतले. हा हा आज हांव एकटोच जल्मला ह्या कचऱ्यांतल्यान. असो कचरो करून तुम्ही हजारांनी राक्षसांक जल्माक घालतात. तुम्ही सगळे काबार जातले, सगळे सोंपतले. सरकारान या स्वच्छ भारत अभियानाक लागून आमकां वेगवेगळ्यो सुविधा दिल्ल्यो आसात. ह्या जशे सुलभ शौचालय आणि कचरा पेटी. ह्या सगळ्या सुविधांचो आमी जर उपयोग केलो ना जायत जाल्यार त्यो सुविधा दिवन फायदो कितें? प्रत्येकाचो देश हो इतलो व्हडलो समाज काम करत जाल्यार हाजे हो कचरो पयस जावपाक कांयच हरकत ना. हय, जे आमच्या थोरा मोठ्यान सांगला न्ही ते जातले खरे जातले. फक्त ही सुरवात आमी करपाक जाय. स्वता कडल्यान याची सुरवात करूया आणि आमचो देश स्वच्छ आणि महान करूया. नमस्कार. आज 26 जनवरी 26 जनवरी हम पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं. ये दिन, ये शुभ अवसर हमारे पूरे भारत में एक उत्सव जैसा मनाते हैं. आज 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिन के नाम से पूरा भारत मनाता है, आज के दिन हमारा तिरंगा पूरी शान से फहराता है. इसी दिन भारत में हमारा संविधान लागू हुआ था. इस महामारी के, कोरोना महामारी के काल में हमारे बच्चे आज हमारे साथ नहीं हैं, हमारे विद्यार्थी हमारे साथ आज नहीं हैं. इसलिए हमारे शिक्षकों ने देशभक्ति पर गीत में ये लोग एक नृत्य पेश कर रहे हैं. तमन्ना मेरी
Republic Day celebrations in our school would have not been possible without the help of the STEM standard boys. The stage setup and the backdrop was done by Master Gaurish Bhuyar, Master Vikas Rathod, Master Praveen Lohar, Master Kishore Tipalwar, Master Kishan Kumar. The sound system was handled by Master Prathamesh Gaude, Master Soham Sawant. The videography of the entire program was done by Master Sahil Kumar.